Shoutout po dyan sa mga nag-join. Ayan, sa mga dumadaan. Ayan, tabi-tabi po. Libra 23 3rd. Hi, Ma'am Libra. Ayun, kay Jason Tulay at Gmail. Ayan, thanks so much for joining. Josephine Awabarg. Hello sir Josephine, kamusta? Kay Kilabot. Hi Kilabot. Shoutout si Kilabot. Hi Bisaya SP. Hi sa'yo, shoutout. Good afternoon. At kay Ma'am Sonia Serdan. Hello sa'yo. Ma'am Lorna, hi. Ayun, Insomnia San Serdan Rigor. Hi sa'yo, Ma'am Sonda Rigor. Shoutout po dyan sa inyo. And where you from? Diba? Thank you so much for joining Astro Live. Ayun, kasamahan niyo ako guys hanggang 3 p.m. hanggang 7 p.m. yan. Kaya salamat. At kay Ma'am Leonara Diaz. Number 3, shoutout. Ayan, kay Leonara Diaz. Hello po. And happy fiesta po sa amin. Yeah, sa kanila pesta. Ma'am Severina Salazar, shoutout. Thank you so much for joining. Ma'am Lani Dalpin. Hi, shoutout po Ma'am Lani Dalpin. How are you? Ayun. At kay Winsel. Hi Winsel. Good afternoon na idol from Winsel. Hi po. Gandang hapon po sa inyo Ma'am Winsel. Mamaya samahan niyo akong pumalik sa taas. Samahan niyo ako dito mamaya. Yan. At good afternoon to you. Ang sabi ni Winsel, share the live. Encourage more viewers to share. And thank you so much for sharing live, Ma'am Winsel. Sa one share na yan. Salamat po. Ayun. At kay Ma'am Irma Garer. Hi sa'yo, Ma'am Irma. Shoutout yan. Kamusta po? Ano po ang pinagkakabalahan ni Ma'am Wilma? Kamusta po kayang guys? Sana inasa mabuting kalagayan po kayo. Wisdom po ba ay nagmerienda na? Uy, thanks so much Rapi for sharing with more than 5 friends live in Astro. Thank you so much. Hi, Ma'am Tess. Tambay lang. Halika, damay ka dito. Samahan mo ako dito, Rapi Amores. Marami magawa ka. Dito ka tumambay. Samahan mo ako dito. Amel, thank you so much for double tap, Amel. Salamat. Tigasan ka ba, Rapi Amores? Punta ka dito, samahan mo ko dito mag-live. Sabihin mo sa akin kung trip mo. Ayan, double tap guys from Amel Kalingo. Sama single Amel Kalingo po, double tap. And mama kita gawin. Hi mama. Good afternoon sa mama. Kamusta si mama? From San Pedro, Santa Rosa, Laguna. At kay Ma'am Redita de la Merced. Hi Ma'am Redita. Shout out. How are you? Number 3, shout out. Ayan, kay Leonora Diaz. Hello po and hi too. At kay Ma'am Wilma Basalo. Good afternoon. Thank you for joining. Another Ma'am Lorna. Hello sa Ma'am Lorna. Shout out. Teresa Hukwere. Ma'am Teresa. Good afternoon. Ayan, and thanks for a follow, Ma'am Teresa. Follow back later. Yan, syempre. Salamat po sa magpo-follow. Ayan, guys. Please share live po natin. At double tap, pag baka kalimutan mag-double tap. Please, guys, double tap tayo. Ayan. At Ma'am Sikal Golden 367. Shoutout sa'yo. Magandang hapon. Ayan. At kay Ma'am 59 Maldita 56. Ayan. Hi po. Good afternoon. Magandang hapon ng Tuesday natin. Kami ginagawa pa. Kaya salamat po sa guys sa mga dumadaan. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Isang mapagpalang Tuesday po ng hapon. 3:07 ang ating time. Thank you so much guys. Ayun, sa mga pumapasok guys yan, maraming salamat. Ayun, Neri Bitala. Hi Neri Bitala. Shoutout. At nga pala, happy birthday kay Ma'am Neri Bisaya ba yun? Ayan, pang Bicolana. Hi sa iyo Ma'am Neri Batala. Shoutout sa iyo for joining live as a guest from Astro. Neri Bisaya, hello po sa happy birthday to you Ma'am Neri Bisaya. Kamusta ang birthday mo? Ayan, happy more birthday to you po, Ma'am Neri Bisaya. Sabi ni Rapi Amor, anong gagawin dyan? Lika ML tayo. ML and
Ikaw, ano ba trip mo? Rapi Amores. Si International TikTok, kung paano po i-income sa amin, ay pwede po kayo mag-inquire dito po sa akin at mamaya po nandiyan ang aming mga big boss from China. Ayan, kami po yung ating mga boss po dito ay mga puti or itim. Pwede po kayo maki-join po sa amin para at least kahit pa paano meron tayong extra income. O yung mga pagla-live nyo araw-araw, sabihin merong kahihinatnan. Diba? Kaya kung gusto nyo mag-extra income, please join us for Team Agency International TikTok. Pea Santos, thanks so much for follow back later. Sabi ni Pare J, aka Pelas. Afternoon po, Sir Astro. Afternoon, no? Jay, dyan ka lang, ha? Bakit ka mamaya, ha? Huwag mo akong iiwan, Jay. Huwag niyo akong iiwanan, guys, ha? Please join us for mamayang 4:30. Magpapake tayo. At kay Ma'am Alodia Kabangunain. Hi sa Ma'am Alodia. Sa Patricio. Hi Ma'am Aiza. Hi Ma'am. Ayan, grabe. Thank you so much for follow. I follow back later po Ma'am Aiza po. Patricio. Where are you from po Ma'am Aiza? Ayan. Tigasan po kayo. And Ma'am Bina Samson. Hi. Thank you so much for joining. At kay Mamina Mides de Chavez. Hi po, Mamina Mides de Chavez. Thank you so much for a guest live in Astro. Uy, thank you so much for I love you so much. From Between. Love you. Thank you so much for a gift. Yung ating pong basal na gift si Ma'am Between. Thank you so much. At kay Ma'am Wow 9126. Thank you so much for a guest. Shout out. At kay Sir Invited, ayan, kay TikTok Angkol. Ayan, TikTok Angkol to join live as a guest, Astro Live.